गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ए वीडियो रे फ्रांस रिवोल्यूशन विषय रे डिस्कशन करिबा। आटर किछि एमसीक्यू नेइजी आउ जहा सब एमसीक्यू अछि आमे नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड कर देबी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा। देखि फर्स्ट करना देखि तो फ्रांस रिवोल्यूशन बिगेन इन व्हिच ईयर। फ्रांस रिवोल्यूशन टा केबे स्टार्ट हेछि बोली पचारछि। ऑप्शन अछि 1776, 1789, 1799 ना 1804। ठीक उत्तर कोटा हबो ना 1789 रे एटा स्टार्ट हेछि। ले केबे ना 14th जुलाई 14th जुलाई 1789 रे एई फ्रांस रिवोल्यूशन टा आरंभ हेछि। देखि हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन। जेतेबेले फ्रांस रिवोल्यूशन चलीथिला बा 1789 बेळकु से किंग किए थिले बोली पचारुछि बा शासक किए थिले। ऑप्शन अछि लुइस 14 ना लुइस 15, लुइस 16 ना लुइस 17। यार ठीक उत्तर टी कोन हबो ना लुइस 16। लुइस 16 कौन थे ना सेतेबेले राजा थिले। जेतेबेले फ्रांस रिवोल्यूशन चलथिला 1789 रे तो सेतेबेले लुइस 16 कौन थे ना राजा थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट। जे फ्रांस रे जो सोसाइटी गुडा को केते भाग रे विभक्त करा हेतला बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि 14 सॉरी 4, 5, 2 ना 3। या ठीक उत्तर टी कोन हबो ना 3 तिनी भाग रे ही तांकर जो स्टेट थिला ताको तिनी भाग रे विभक्त करा जायथिला। कोन कोन सेटा थिला ना गुटे थिला क्लर्जी, गुटे नोबिलिटी आ गुटे थर्ड स्टेट। क्लर्जी, नोबिलिटी आउ थर्ड स्टेट बोली तीनटा तांकर थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। या पर आउ जा क्वेश्चन अछि आगु को अछि देखिबा। क्लर्जी रे किए जाउछंती, नोबिलिटी रे किए जाउछंती। देखि व्हिच सोशल क्लास इन फ्रांस पेड ऑल द टैक्सेस। जो ऑल जो टैक्सेस सब थिला ती सब टैक्स दे जाउथला किए दे जाउ को माने दउथिले। फर्स्ट स्टेट ना सेकेंड ना थर्ड ना नोबिलिटी। एटा ठीक उत्तर टी कोन हबो ना थर्ड स्टेट रो जेति की लुक थिले से सब सॉरी से सब कौन करथिले ना सबु जो फ्रांस टैक्स गुड़ाक सबु दउथिले। से साधारणतः दुई प्रकार टैक्स दउथिले गुटे टाइली आ गुटे टिथे। एई दुई प्रकार टैक्स से दउथिले। गोटे होची टाइली आ गोटे टिथे। टाइली कौन थिला ना से जो जोटा से माने डायरेक्ट दउथिले को काहाकू ना किंग को डायरेक्ट तांको किंग को जोटा दउथिले सेटा हला ताकर टाइली। से जो टैक्स को टाइली कहा जाए। आउ जो कोन ना 1/10 आउ जो गोटे रहिला टिथे 1/10 कौन करथुले ना ना चर्च रे जो माने काम करथुले से मानको दउथिले सेटा हला टिथे। तले दुई प्रकार टैक्स थिला गोटे टाइली आ गोटे टिथे। आ से दुईटा मोती के देउथले ना थर्ड स्टेट रो लोक माने ही सब टैक्स गुडे को दउथले। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड बाय व्हिच ग्रुप। माने को ग्रुप रे जो क्लर्जी ना नोबिलिटी ना पीजेंट ना रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट को माने को द्वारा ई जो तांको नेशनल असेंबली टा तयारी हैला। एटा ठीक उत्तर कोड हबो ना ई जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ई थर्ड स्टेट रो लोक मानक पई सेमान जो आंदोलन कले तो सेथि पई कोन हैला ना त ई जो तांकर नेशनल असेंबली टा गढ़िला। नहले तांकर ऑटोक्रेसी चलतिला। हमर जेमति डेमोक्रेसी तांकर सेमति नुह तांकर मोनार्की सिस्टम बा ऑटोक्रेसी चलतिला। एकछत्रवादी शासन चलतिला। ए थर्ड स्टेट रो लोक मानक पई तो कोन हैला तांकर नेशनल असेंबली टा गठित हैला। आ तांकर केबे गठित हैतिला नेशनल असेंबली जुलाई 1794 रे कोन हैतिला ना तांका असेंबली टा गठितिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। दिस इज द मोटो ऑफ फ्रांस रिवोल्यूशन। जो फ्रांस रिवोल्यूशन रो मोटो कौन थिला बोली पचारुछि। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी ना लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी ना लिबर्टी जस्टिस डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी इक्वालिटी जस्टिस। एटा ठीक उत्तर टी कोन हबो ना लिबर्टी इक्वालिटी आ फर्टर्निटी। एटा हबो यार ठीक उत्तर लिबर्टी इक्वालिटी फर्टर्निटी। एई तो तीनटा वर्ड थिला ना कोन ना फ्रांस रिवोल्यूशन रो मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु रोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक टा रहिला तले सेटा किए लिखछि बोली पचारुछि। ऑप्शन अछि कोन ना जॉन लॉके
ଜନ୍ ଲୋକେ, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଭୋଲାଟାयर ନା ରୋସୋ? କିଏ ନା ୟାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ରୋସୋ ବା ଜିନ୍ ଜାକସ୍ ରୋସୋ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ସିଏ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବୁକ୍ ଟା ଏଇ ରୋସୋ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ପଚାରିଛି ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଦିଟା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଇଛି ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହଉଛି ଜନ୍ ଲୋକେ। ଆଉ ରୋସୋ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରୋସୋ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆଉ ଜନ୍ ଲୋକେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ହୁ ରୋଟ୍ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ? ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ ଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ ଟା ଲେଖିଥିଲେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦ ଲ ଏଇ ବୁକ୍ ଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଜନ୍ ଲୋକେ ତ ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଟୁ ଟ୍ରିଟିଜ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଲୋକେ, ଆଉ ରୋସୋ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି which period of the France revolution is known as the reason of terror? reason of terror ବୋଲି କୋଉ ପିରିୟଡ କୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟାର ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା 1793 ଟୁ 1794। ଅପସନ ରେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଏଇଠି କରିଦବା 1793 ରୁ 1794 କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରିଜନ ଅଫ ଟେରର। ଏଇ 1793 ରୁ 1794 ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନ ଟା ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ରିଜନ ଅଫ ଟେରର ବା ରିଜନ ଅଫ ଟେରର ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏଇ 1793 ରୁ 1794 କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଲିଡର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଜନ ଅଫ ଟେରର? ଯୋଉ ରିଜନ ଅଫ ଟେରର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି କିଏ ନା ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟେ ନା ରବସପେରି? ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏ ମ୍ୟାକ୍ସମିଲନ ରବସପେରି ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ ହିଁ ଥିଲେ କଣ ନା ରିଜନ ଅଫ ଟେରର ଟେରର ବେଳକୁ ଲିଡର ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର। ସରି, ରିଜନ ଅଫ ଟେରର କେବେ ଥିଲା ନା 1793 ରୁ 1794, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଇ ରବସପେରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦେଇଛି ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟେ ବିକମ୍ ଏମ୍ପୋରିୟର ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇନ୍? ଏଇ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟେ ସେ କେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଲିଡର ହେଲେ ନା 1804 ରେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟେ କଣ ହେଲେ ନା ଯୋଉ ଶାସକ ହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର 1804 ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ ଦ କୁଇନ ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ? ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ର କୁଇନ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଇ ମେରି ଆଣ୍ଟୋନିଟି କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଲୁଇସ 16 କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଲୁଇସ 16 ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ସେଇ ମେରି ଆଣ୍ଟୋନିଟି କି ହିଁ ବାହା ହେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ କ୍ଲାର୍ଜି ଇନ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଏଇ କ୍ଲାର୍ଜି ମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ନା ନୋନ୍? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଟ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଅଛି ତାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ। ସେଠି ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ସେମାନେ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥିଲେ? କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ କୋଉଟାରେ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ଥିଲେ। ଯୋଉ କ୍ଲର୍ଜି ଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଦ ନୋବଲ୍ସ ଇନ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ? ଆଉ ନୋବଲ୍ସ ମାନେ କୋଉଟାରେ ଥିଲେ? କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେ, ଆଉ ନୋବଲ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ। କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଇ ନୋବଲ୍ସ। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲେ ପିଜାନ୍ସ, ୱାର୍କର୍ସ, ଏ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ, ଇଏ ସବୁ କୋଉଟାରେ ଆସିଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ହିଁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଥିଲେ କ୍ଲର୍ଜି, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଆସିଲେ ନୋବିଲିଟି, ଆଉ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଯୋଉ ଆମର କୃଷକ ରହିଲେ, ଯୋଉ ୱାର୍କର ଶ୍ରମିକ ମାନେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେ ସବୁ ଆସିଲେ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ ପେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍? ଯୋଉ ଏଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଟାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଥେ। ଯୋଉଟା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଟା ଥିଲା ଟାଇଲି, ଆଉ ଯୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ର ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 1/10 ଦିଆଯାଉଥିଲା
10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଟିଥେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କିଏ ଦଉଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଏଷ୍ଟେଟ ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡିକ ଦଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦ ଗୁଲାଟିନ ୱାଜ ୟୁଜଡ ଫର। ଏଇ ଗୁଲାଟିନ ଯନ୍ତ୍ରଟା କଣ ପାଇଁ? ନା କଟିଂ ଅଫ ହେଡ୍ସ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦବା ପାଇଁ କଣ ନା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଥିଲେ କିଏ ଆମର ଲୁଇ 16 ଆଉ ରାଣୀ ଆଣ୍ଟୋନିଟି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁଲାଟିନ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଥିଲା। କେବେ? ନା ଏଇ 1794 ରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ? ହୁ ସେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍ ପଡିଥିବ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡିଲୋ। ଏଇ ସବୁ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାର ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ରାଜା ବା ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ସେଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନାଇଁ ଲୁଇସ୍ 14। ଏ ଲୁଇସ୍ XIV ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି ଲୁଇସ୍ 14 ହିଁ ସେ କହିଥିଲେ କଣ ନା ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ହୁ ସେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଲାଇନ୍ ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡିଲୋ। ମୋ ପରେ ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ପସ୍ତେଇବ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଲୁଇସ୍ 15। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ରାଜକୋଷ ଯେତିକି ସବୁ ସେ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡିଲୋ। ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ବୋଧେ ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ୟା ପରେ ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ୱାଟରଲୁ, ତ ସେଟା ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ୟା ପର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଗଲା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ, ପାସିଭ ସିଟିଜେନ, ତାଙ୍କ ସବୁ ସେତିକି ସବୁ ସିମ୍ବଲସ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ କଲର, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ କରେନ୍ସି, ଏ ସବୁ ଭିଡିଓ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟାଟା।